daw guys sa likod. Tapos mahangin pa guys, baka magparamdam na po sa amin guys yung multo. Ayan, hindi po sila natatakot guys. At yan guys, yun mahangin, sobrang hangin po dito sa likod. Ayan, wala na po ako nakita. Ayan, tingnan nyo naman, kahit may yellow po ako, ilaw. Ayan guys, at pinagpapa-shoutout po guys sa Sibong Navarro. Ayan po, ayan, nagpapa-shoutout po siya. Yung kadilim po guys, wala po akong makita, sobrang dilim po yun. At may isa pa po nagpapa-shoutout si Kat, yung grade 11 TBL guys. Ayan, yung guys, tignan nyo naman, kadilim guys at wala akong makita. Ayan po guys, tingnan nyo naman po guys, sobrang dilim. Ayan po yung mga kasama ko, hindi po natin makikita guys. Yan o, may kumakaway pa. Ayan guys o, yan o, yan o. Yan guys. Ayun, naglalakad pa kami at mahangin pa guys. Yun. Sige guys, hanggang dito na lang video ko. Hindi ko napapakita ang pinakadulo guys. Bye, ingat kayo palagi. Bye, sobrang hangin guys. Tignan nyo naman. Oh, mahangin dito, kaya matatakot ba kami? O hindi. Ayan guys, sabakan nyo guys. Bye.